Good morning, good morning, good morning guys. Ayan, ang ganda ng view dito guys. Oh. Dito yan sa DRT House Resort. North Sagaray, Bulacan. Ayun si Sis Gemma, bumababa. Ayan guys, oh. Pababa yan siya guys, may hagdan. Ayan, tapos may duyan. Mamaya magduduyan tayo. Maaga pa guys, magsi-7. Kasi sikat lang yung araw. Ay, medyo mataas na rin. Ayan. Ganda ng view overlooking. Ayun na si Sis. Oh. Nag-ikot-ikot na.